নাও চালাও। কজন খেলাছেন রে? নাও চালাও চালাও। এই উঠিছে এটা। হ্যাঁ চালাও। কেন রে কোটা বাট্টা করে দিলি? কি হইল দিল এবার? বসাও 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 গুড়ি বসাও। কতটা গুড়ি আনছি রে গরম? तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ कोलकाता। तो 5 बजे के करीब निकलेंगे। तो मैं दूसरा वीडियोस करूँगा। तो अभी ये लोग गुठी खेल रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ कांचे खेल रहा है। के गोटा करे गुठी लाभ कोई है आशी कर रही तो होता ही আমার মল হইছে ওটা। গুঠিটা দেখাবে না কেন? খেলাবা না এটা থাকবি, ভিডিওটা থাকি যাবি। আজ থেকে 10 বছর পর দেখিবেন কিরম লাগবি তোমার। ऐसे खेल रहा है लोग, ऐसे खेल रहा है रोज। মামা তুই শিয়ানা বানিয়ে যাবি কিন্তু বেশি খেলা বাসি শিয়ানা বানিয়ে যাবি। গেছি রে বাপরে উঠে যে বাইরে যে ब्रेक धरे ना तो रे। हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।